हेलो फ्रेंड्स, आज आम सजीव निर्जीव वस्तु षष्ठ श्रेणी विज्ञान बही सप्तम अध्याय तार प्रश्न उत्तर करवा जहाँ रही तार अभ्यास कार्य एवं प्रश्न उत्तर एवं परे तार बही अंतर्गत थिबा सारणी आम देखा। तेबे आसतु जिबा आमर प्रश्न नंबर 1 को। 1 नंबर कही पत्थर खंड और बिलेई मध्य थिबा तीनोटी पार्थक्य लेख। पार्थक्य लेखिया पई कही प्रथम आम लिखा पत्थर खंड। पत्थर खंड एक निर्जीव वस्तु, मात्र बिलेई एक सजीव प्राणी। द्वितीय पॉइंट रे लिखा पत्थर खाद्य जल वायु आवश्यक करे नहीं। ठीक सेमती बिलेई रे लिखा मात्र बिलेई खाद्य जल वायुर आवश्यकता करिथाए। थर्ड पॉइंट पत्थर गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जाई पारे नहीं, किंतु बिलेई गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जाईपारे। जेतबेले आमे सजीव निर्जीव जानीगले पत्थर खंड होउछि निर्जीव और बिलेई होउछि सजीव, तेणु तार जेतक सब लक्षण रही सजीवर जो सब लक्षण रही खाद्य ग्रहण करिबा, श्वास प्रश्वास करिबा, वंशवृद्धि करिबा, गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जिबा, खाद्य पानीय जल सब ग्रहण करिबा, तेणु एई सब जिनिस सजीव करिथे जहाँकि गोटे निर्जीव वस्तु पाखरे देखा जाए नहीं। 2 नंबर प्रश्न कहिछि कुकुर और आंब गछ मध्य दुईटी सामंजस्य और दुईटी पार्थक्य लिखिबा। सामंजस्य प्रथम आम देखिबा कौन कुकुर और आंब गछ मध्य। कुकुरर मध्य जीवन अच्छी एवं आंब गछर मध्य जीवन अच्छी। कुकुर खाद्य ग्रहण करुछि, श्वासक्रिया करुछि एवं वंशवृद्धि मध्य करिथाए। ठीक सेमिति आंब गछ मध्य खाद्य ग्रहण करे, श्वासक्रिया करे एवं वंशवृद्धि करिथाए। एथिला सामंजस्य। पार्थक्य कहिले कुकुर गोटे सजीव प्राणी अटे, किंतु आंब गछ गोटे सजीव उद्भिद अटे। ये प्राणी हेला बेले आंब गछ उद्भिद। कुकुर ठारे प्रत्यक्ष चलन देखा जाए, किंतु आंब गछ ठारे प्रत्यक्ष चलन देखा जाए न थाए। जेहेतु उद्भिद गोटे स्थान को अन्य स्थान को एमती सीधा सड़क चलिकी जाई परिबो नाही, तेणु ता पाखरे प्रत्यक्ष चलन देखा जाए न थाए। तेणु एटा ही रहुची मेन पार्थक्य। आमे जदि कहिबा तेबे पार्थक्य मध्य आम जानिले ये तो सजीव प्राणी, ये सजीव उद्भिद एवं यार प्रत्यक्ष चलन देखा जाए कुकुरर, किंतु आंब गछर प्रत्यक्ष चलन देखा जाए नहीं। प्रश्न नंबर 3 कहिछि जीव परिवेश सह किपरि प्रतिक्रिया करे तुमर अनुभूति 3टी उदाहरण दे बुझाओ। तेबे फास्ट पॉइंट आम लिखा गोटे छोट गछ उपरे माटी हांडीटे घोड़ाई देले, हांडी रे गोटे कणा करदेले, गछटी कणा होई बाहर को बाहर किंबा कणा होइथिबा स्थान रु ही देखिबे तार गछर डालटी बा प्रथम करी उठिथिबा गछर मूलटी कौन हम बढ़ी बढ़ी कि से कणा पट देकी गछर डाल पत्र सब बाहरिबो। तेणु गछ आलोक पाइबा पई एभली प्रतिक्रिया करिथाए बा प्रकाश करिथाए। सेकेंड पॉइंट आम देखा खाली पादरे गला बेले जदि कंटा उपरे आम पाद पड़ जाए, तेबे पाद आपणा छाए ऊपर को उठी जाए। एभली पारिपार्श्विक परिवर्तन रे आम शरीर प्रतिक्रिया देखा जाइथे। एमिति मध्य कहिबा मशा कामुड़िले मध्य आमे न देखिकिरी सेही स्थान को आम हाथ उठी जाइथे मशा को मारिया पई। तेणु एटा मध्य आम शरीरर गोटे प्रतिक्रिया। सेमति देखिबा गोटे पोक उड़ी आसिबा, आखि आग को उड़ी आसिले आम आखि पता आपे आपे बंद हो जिबा। तेणु यह मध्य एक पारिपार्श्विक परिवर्तन। ये गला शारीरिक परिवर्तन। एबे जिबा थर्ड पॉइंट कहि आमे सुआदिया खाद्य विषय भाविला बेलकु पाटिरु लाळ बाहरी आसे। एही सब पारिपार्श्विक परिवर्तन रे आम शरीरर प्रतिक्रिया प्रकाश करिथाउ। सेमते आहुरी मध्य आपण कहि परिबे लाजकुली गछर लतार जदि आमे हाथ मारिदेबा ताहा किछि समय पई ता पत्र गुड़िक सब जेमति झाउली की बंद हो जिवो पत्र गुड़िक, किंतु किछि समय परे पुनः से कौन हो जिवो जेमति थिला तार पूर्वावस्था को फेरी आसीबो। तेणु सेठारे मध्य कौन करूछि लाजकुली गछ प्रतिक्रिया प्रकाश आहुरी मध्य आपण माने देखि परिबे जणे जदि हाई मारुछन्ती आपणक सामने रे आपण तांको लक्ष्य कले आपणको मध्य हाई आसी जिवो। तेलुणी पोक को जदि आपण हाथ लगेदेबे ताहले से कौन हो जाउछि गुड़ेई हो जाउछि। तेणु एभली बहुत अच्छी उदाहरण जो कि जीव माने प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती, सेथिरु आपण माने 3टी लिखिबे। 4 नंबर प्रश्न कहिछि निया जीव कि तुम उत्तरर यथार्थता बुझाओ। तेबे निया जीव कि निया जीव नुहे, कारण नियार वंशवृद्धि खाद्य ग्रहण रेचन आदि प्रक्रिया हुए नहीं। निया मध्य श्वासक्रिया करिपारे नाही किबा वंशवृद्धि करिपारे नाही। तेणु सजीवर कौनसी भी लक्षण निया पाखेरे प्रकाश पाए नाही। निया गोटे स्थान रु चली चलिकी अन्य स्थान को मध्य जाई पारे नाही, तेणु तार जीवन नाही। यह सजीव नुहे बा यह जीव नुहे, तेणु निया जीव नुहे। 5 नंबर प्रश्न कहिछि मेघ सजीव कि निर्जीव, जुक्ति द्वारा बुझाओ।
ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁରେ ସଜୀବର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ। ସଜୀବର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁଥିବେ, ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଜୀବ ଶ୍ରେଣୀର କହିବା। ମେଘରେ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା, ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା, ଯେତିକି ବି ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଯେ ମେଘ ସଜୀବ ନୁହେଁ, ମେଘ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବା ମେଘ ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରଣୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ବସ୍ତୁ ଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଗାଈ, ଚୌକି, କୁକୁର, ଖଟ, ବିରାଡ଼ି, ମାଛି, ଟିଭି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଗାଈର ଜୀବନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସଜୀବ ପାଖରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲେ। ଚୌକିର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ଘରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲେ। କୁକୁରର ଜୀବନ ଅଛି, ଆମେ ସଜୀବ ଘରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲେ। ଖଟର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ଘରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ବିରାଡ଼ିର ଜୀବନ ଅଛି, ସଜୀବ ଘରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ମାଛିର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ସଜୀବ ଘରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଟିଭିର ଜୀବନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିର୍ଜୀବ ଘରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରେ ସଜୀବର ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣମାନ ରହିଲା 6ଟି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ, ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ତାହା ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ରେଣୀର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସାରଣୀ 2 କହିଛି ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି 6ଟି 7ଟି ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବିଲେଇ, ତାର ଚଳନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ। ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ରେଚନ ମଧ୍ୟ ତାର ହେଉଛି, ଶରୀରରୁ ରେଚନ ମାନେ ଝାଳ ବା ମଳମୂତ୍ର ବାହାରିବା। ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସବୁ ଘରେ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବା। କାଠ ବାକ୍ସ ନା ଚଳନ କରିପାରିବ, ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ନା ରେଚନ କରିବ, ନା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷଣ କାଠ ବାକ୍ସରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କାଠ ବାକ୍ସ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉଛି ସଜୀବ। ତେଣୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଚଳନ, ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ରେଚନ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚଳନରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାରେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ରେଳଗାଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଚଳନ ଯଦି ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିଥାଏ ବା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଜ୍ଞାନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ।